gusto nako nga ipasabot ninyo on how to divide fractions using visual models. So let's have the first example. 1/2 divided by 1/4. So using visual models mo nitong buhaton. So 1/2 man, so we are going to divide this into 1/2. 1/2 na siya. So kay 1/2 mao ni dapat ang shaded part. Okay, 1/2. Now to divide it, let's look at the divisor. Mao ni ang divisor. So the 4 man ni, we are going to divide it into 4 equal parts. 2 1 2 okay kini 1 2 3 4. So 1 ra sad ang shaded part ana. Okay. Here to get the numerator, so all we have to do is to kani siya. What I will be going to do is to circle the 1/4. So 1/4 kani ra circle nako kani nga portion here. So ang mga shaded part here akong ipon. 1 2 3 4. So mao nay imuhang numerator. Kaning gi-circle nako nga portion mao ni ang atong denominator. So definitely that is 1 2. So 2/4, or you simplify it as 4 divided by 2. So the answer is 2. Kanisang usa sa example kaning usa number 2. So 3/4 man na. So 4, so divide it into 4 ha. 1 2 1 2 3 4. Kanisad kani ato sini siyang i-divide og ka 5. So magbadlis ta diha og 4 lang. 1 2 3 4. 3/4. So I will shade 3 out of 4 na 1 2 3. 1 2 3. So ako na i-shade diha, shade. Pang shade ko ni. So kani. So next thing akong buhaton is 4 man na siya ang denominator, ang numerator diha. So maghihap ko 1 2 3 4. So diha dapita 4 out of 5. Ako ni siyang sulod og circle. So karon to get the denominator or numerator ani kaning mga shaded part mo ni ako i-count to be our denominator numerator. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So 15. Kani sad akong gi-circle mao ni ang ato ang denominator. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16. So 16. So stop na ta, wa naman na common. Di naman na to na ma-simplify atong answer. So that will be our final answer. So arita sa ikatulong nga example, 5 6 divide it by 1/4. So 6. So magbadlis ta diha 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. So 6. Kanisad 4. So 4 man magbadlis ta og horizontal 4. 1 tulo ra kay ma-divide na nato og kaupat na 2 3 4 ha 4 1 2 3 4. Kani 5 niya 1 2 3 4 5 6. So 6 na. So karon to get the numerator arita dire. So pila man kabo katong i-shade out of 6. So ang i-shade na to is 5 out of 6. So kani shaded ni shaded. Kani 2 3 4 5 mo ni shaded. Kaning mga shaded part mo na to atong i-count. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So
20 na siya. Tapos kuan man kanang 1 ram ni. So kining numerator dire mo nang atong i-circle, we will just get only one row. One row lang row. So kani mo na to i-count 1 2 3 4 5 6. So 6 over 20. Since 6 over 20 kani siya ma-simplify pa ni nato aning 6 over 20. So saan pag simplify, so ato ni siya i-divide og pwede na to ni i-divide og 2 daan, pwede sad atong i-divide ang 20 og 6. Pero pwede ra sad mo-divide na lang ta. So 20 divided by 6. So that is 3 8 times 18 bring down 2. So mo na siya ang mahitabo na copy 6 no ana ni siya ang mahitabo na you copy 3 dayon si 6 ibutang diha kani si 2 ari dire. So 2 na diha tarungon di 6 na diha. So 3 2 over 6 kani nga answer ma-simplify pa ni. Kani ma-simplify. So kani siya kani i-divide pa na nato. So to i-rewrite 3 2 over 6 divided by 2. Kung unsa nga number imong gi-divide sa numerator, mausad na ang number nga imong i-divide sa denominator. Kay nag-divide mo kag 2 diha, dire imo sa nang i-divide og 2. So ang answer, kopyaha si whole number, 2 divided by 2 1 6 divided by 2, that is 3. So ang answer ana di ay is 3 and 1/3. May answer ana.